Wait sa sir. Asa, ma'am? Kasi ganahan ka og palami, sir. Nada na diri, ma'am? Naa, sir. Palami. Yaw. Pila sad, ma'am? 3-5, sir. Mahalas na 3-5, ma'am. Kapalit tagbakti na ma'am. Sige, pahangyo na lang tika, sir. Pila sad naon na hangyo, murag isda di kay hangyo man. Syempre. 2-5, sir. 2-5. Ay, mahal kay ma'am. Alam ma'am, di ko gusto makasasa kong asawa, ma'am. Ato lang siguro ko, ma'am. Sir. Last na lang yun, sir. Pahangyo ka. Pila gyud last price nimo. 300 na lang. 300 pangkapi naman na, ma'am. Ay, ma'am, di lang naman basal sa karon, ma'am. Ato lang ko, ma'am. Wait sa sir. Saman. Nalig ka na, ma'am. Sa bubuto na, ma'am. Mabuto gani. Kung saman, ako yung pabutan o ikaw akong pabutan? 300 na lang gani na. Magpasisusi pa ka? Mura po kagwapo da. Dali na yun. Saman. Bubuto niyo na, ma'am, ha? Mabuto gani. Tanong sa ko, Dribi. Sige. Asa man ta? Sos, pagdali. Ato ta sa lipon. Yan na, sige. Ari ko na, go.